Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. U kunt natuurlijk huis aan huis aanbellen. De hele dag kriskras rondrijden met een megafoonwagen. Maar als u echt effectief met uw bedrijf wilt adverteren, dan kiest u voor reclame op voor het vergroten van uw naamsbekendheid of het aankondigen van een speciale actie. Want met meer dan 140.000 inwoners, u hoort dit spotje nu toch ook? Adverteren op Radio SKS. Dat werkt. Music on SKS Radio. Don't miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Altijd thuis in de regio. Het station dat je verrast. Voor jou. Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radiomaken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Informatie 036 545 1763 of 06 467 47293. Radio SKS. समंदर पार बसी है मेरे देश की दुनिया, धरती का हर कोना कोना मेरे देश की दुनिया, सबसे रिश्ता बांध चुकी है मेरे देश की दुनिया, सरहद सीमा लांघ चुकी है मेरे देश की दुनिया। वसुधैव कुटुम्बकम् 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 वसुधैव कुटुम्बकम्। अमरीकी अंकल है मेरे अफ्रीकी है फुफ्फा ताजी अंकल। Goedemorgen. In Lansingerland is vanochtend het testen van inwoners begonnen. In de gemeente is een uitbraak van de Britse coronavariant en daarom zijn in totaal 60.000 mensen opgeroepen voor een test uit voorzorg. Deze inwoner vindt de test geen probleem. Uitstekende zaak. Zo snel mogelijk denk ik iedereen testen en kijken of we inderdaad het Britse variant, voor zover die hier aanwezig is, kunnen isoleren. Gisteren werd bekend dat er op meer plaatsen in Nederland grootschalig wordt getest. Dat gaat ook gebeuren in Dronten, Bunschoten en de Rotterdamse wijk Sjaarloos. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zegt dat er sneller gevaccineerd moet worden. Dat zei hij tegen Kamerleden die worden bijgepraat over de huidige situatie. Wat we nu als belangrijkste ook naar de Nederlandse burger kunnen doen is zo snel mogelijk doorgaan met vaccineren. Maar dan ook echt zo snel mogelijk. Geen vaccins ongebruikt laten liggen. Nu vaccineren. Op het moment dat wij 26 december een eerste batch van vaccins hebben gekregen en we zijn een tijdje verder en er zijn er nu 7000 gebruikt, daar moet versnelling op komen. In de ziekenhuizen is de druk hoog, ook om nog gewone zorg te leveren. Het is volgens Kuipers steeds weer puzzelen om een bed of een operatie te kunnen plannen. En dat geeft onrust bij het personeel en bij de patiënten. Bij de brand in een verzorgingshuis in Rotterdam vanochtend is een aantal bewoners zwaar gewond geraakt. Hoe ze er precies aan toe zijn is onduidelijk. De brand was in een tehuis voor mensen met dementie. Zo'n 40 mensen zijn geëvacueerd.
Dan een opmerkelijk moment bij CNN. Een verslaggeefster was in 10 Amerikaanse ziekenhuizen geweest en zag daar het leed van alle coronapatiënten en hun familie. En dat werd de verslaggeefster toen even te veel. You know, this is the 10th hospital that I have been. I'm sorry. This is the 10th. I apologize. I'm trying to get through this. This is the 10th hospital that I have been in. And to see the way that these families have to live after this and the heartache that goes so far and so wide. Ja, zo klonk dat. Het weer zonnig, maar vanmiddag meer bewolking. In het noordoosten vallen winterse buien. Het wordt 4 tot 7 graden. Dankjewel. Voor het Fries is het enkelvoud of meervoud? Het is meervoud. En het zijn een tweetal spoedreparaties. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen kom je daardoor in de file tussen Beverwijk Oost en Rotterpolderplein. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A27 vanuit Gorinchem naar Utrecht zijn ook 2 rijstroken dicht bij Nieuwegein. Daar staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Voor die file kun je makkelijk omrijden vanaf knooppunt Everdingen. En dan volg je de A2 en de A12. Dankjewel weer. Hey Mercedes, start navigatie naar Bergen. Check www.radiosks.fm. You do away with the hug and a handshake. I said hello to the love in the world. Open your heart, speak for let your love unfold. Yeah. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent, uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuliang Panesi Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. The future, the next generation. We are the hottest, the latest sensation. No Monday, no Sunday. Every day is fun day. It's your choice, it's your stream. SKS. En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. It's only your choice. It's Radio SKS. Hariom, naman sa Narayano. Dus we hebben een swagatam. 8 minuten over de klok van 11 uur. Het is your choice, your station, Radio SKS.
Ja, dus op even de topic van vandaag hier bij Radio SKS, Your Choice, Your Station. Dus op even de to aski topic me am आपसे बात करने वाले हैं about het is namelijk zo, beste luisteraars, van er is een dame van 20 jaar. Ze zegt van ik weet niet waar ik moet beginnen, maar ik zit echt met een probleem die mij laat stressen en ik ben vaak slapeloze nachten. Om mijn moeder ben ik dit leven zat. Het is zo, ik heb een moeder die mij nauwelijks ondersteunt. Ja, wat zou je deze dame dan kunnen adviseren? Dus een dame van 21 jaar dat haar moeder haar niet ondersteunt. Ja, hoe moet je verder in het leven? Want zij is zoiets van... ze zou bijna zogezegd van zelfdoding gaan doen. Alleen omdat zeg maar dat haar moeder haar niet helpt. En ja, ze zegt ook van ik had in het begin een vriendje, dus ze vond dat hij alles voor mij moet doen. Hij was ook schoolgaande, dus hoe kon hij iets voor mij doen? Ja, ik beëindig de relatie zodat mijn moeder me kon ondersteunen. En toch hielp ze me niet. Ja, hoe moet je nou verder? Dus bij mijn beste luisteraars, ik hoor het graag van u hier on Radio SKS, Your Choice, Your Station. तो आइए दोस्तों भाई बहनों एक नगमा प्रोग्राम में पेश करते हैं देखा जाए कि यानी कि भाई देव प्रकाश पूरन ऑन रेडियो एसकेएस तो देव प्रकाश पूरन का प्यार भरा नगमा प्रोग्राम में लाते हैं आइए मिलकर सुनते हैं और फरमाइश हब आन मिला सजना संग पतंगा नाचे दीपक संग पतंगा नाचे कोई मेरे संग ना अब आन मिलो सजना आन मिलो सजना 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 आन मिलो सजना
रह के जीने से मैं आ जाऊं तंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। कैसे पूछूं मैं प्रेम की पहेलियां, संग होती है तेरी सहेलियां। बिछड़ना किस कम दिया ये सहेलियां, मेरी राता ने किलिया केलिया। ओ शाबा शाबा, रात रात भर नींद ना आए, खन 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 के कंगना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। Ja, we dus hebben hebben aan Milo Sajna Mohammed Rafi की आवाज में प्रोग्राम में लाए हैं दोस्तों भाइयों और लता मंगेशकर very well प्रोग्राम में पेश कर देते हैं यानी कि भाई देव प्रकाश पूरन on Radio SKS your choice your station Asturita Chotkan Hardin programma में भी शामिल हुआ है दोस्तों भाइयों het is de eerste keer dat ze aangeschoven is bij Radio SKS van harte welkom en just enjoy. Dus bij me nu de topic van vandaag met u heb ik het volgende. Er wordt gezegd van, zeg maar, ik ben Sila en ik ben 20 jaar. Ik weet niet waar ik moet beginnen, maar ik zit echt met een probleem. Dit mij laat stressen en ik heb vaak slapeloze nachten. Om mijn moeder ben ik dit leven zat. Het is zo. Ik heb een moeder die mij nauwelijks ondersteunt. Ik had in het begin een vriendje, dus ze vond dat hij alles voor mij moest doen. Hij was ook een schoolgaande, dus hoe kon hij iets voor mij doen? Ik beëindigde de relatie zodat mijn moeder me kon ondersteunen en toch hielp ze mij niet. Dus wij hebben nog wat voor advies kunt u geven aan deze persoon? Jawel, Urmila Hardin, ook een hele goede morgen. Hier gaat alles prima, dankjewel. En just enjoy. Jawel, dus wij hebben nu. Yही बात आपसे मैं करने वाला हूँ कि ja, wat zou je dan nog tegen deze dame kunnen zeggen? Jawel. तो यही बात है दोस्तों भाई बहनों अगर आप advies दे सकते हैं कुछ चीज के बारे में dan bent u natuurlijk van harte welkom hier bij Radio SKS. Jawel, जैसे मैंने बताया आपसे दोस्तों भाई बहनों कि अस्तुरिता छोटकन हर दिन प्रोग्राम में शामिल हुआ है तो अस्तुरिता के वास्ते एक नगमा इस तरह से प्रोग्राम में पेश करते हैं. शामिल है मेरे दिल की
शहनाइयाँ कई शहनाइयाँ एक साथ बज उठती है कानों में तुम्हारा प्यार शामिल है मेरे दिल की उड़ानों में ज़मीं पर पाँव है मेरे ज़मीं पर पाँव है मेरे मगर मैं आसमानों में तुम्हारा या भाई पाँव है जमीन पर और उड़ रहा है आसमान पर उस अस्तूरीता छुटकन हर दिन के वास्ते प्रोग्राम में लाया है द टॉपिक dus bij benoem आज की प्रोग्राम में ik zou zeggen van moeten een zeg maar een dochter van 20 jaar nog ondersteuning, financiële ondersteuning hebben van zijn moeder. Een dame van 20 jaar die moet toch al zijn eigen geld verdienen, zou je zeggen. Dat ze al werk heeft, een bandje heeft of wat dan ook, 20 jaar. Dus erbij benoemd. Maar deze dame die zegt van ik word niet ondersteund door mijn moeder en ik word er helemaal gek van. Ze heeft slapeloze nachten. Het is zo, zegt ze. Ik heb een moeder die mij nauwelijks ondersteunt. Ik had in het begin een vriendje, dus ze vond dat hij alles voor mij moest doen. Hij was ook schoolgaande, dus kon hij niets voor me doen. Ik beëindig de relatie zodat mijn moeder me kon ondersteunen. Toch hielp ze me niet. Kijk, als ik haar om busgeld vraag, gaf ze me het met veel gepraat en scheldwoorden. Ze gaf me wel elke dag te eten, maar als het om geld ging voor school en een stencil was het even een probleem. Gelukkig dat een vriendin brood voor me kocht en stencils voor me betaald en ze gaf me soms busgeld. Ik moet steeds bedelen zodat ik mijn studie kon afmaken op de middelbare school. Ja, dus als je 20 jaar bent, moet je dan nog gaan bedelen? Of is het meer om zoeken naar een bijbaantje? Dat doen toch heel veel mensen. Die doen dan bijbaantjes zoeken, toch? Dus wat vindt u van dit verhaal van deze dame? Ik hoor graag van u hier de reactie op Radio SKS. बस यूं ही दोस्तों भाई बहनों बस आप ही के इंतजार में पेश करते हैं एक फरमाइश जो प्रोग्राम में आया है और वो पेश करते हैं दोस्तों भाई बहनों आज की सुबह के प्रोग्राम में चंद्रा महावीर वेरी रोमांटिक सॉन्ग ऑन रेडियो एसकेएस जिसको कहते हैं ऑल दिस गोल्ड धक धक दिल मेरा करने लगा दिल मेरा तुझ पे ही मरने लगा धक धक दिल मेरा करने लगा दिल मेरा तुझ पे ही मरने लगा मेरे सनम तेरी कसम मेरे सनम तेरी कसम मीठी मीठी आग में जलने लगा धक 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 दिल मेरा करने लगा दिल मेरा तुझ पे ही मरने लगा मेरे सनम तेरी कसम हो मेरे सनम तेरी कसम मीठी मीठी आग में जलने लगा धक 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 दिल मेरा करने लगा दिल मेरा तुझ पे ही मरने लगा
फूलों सा अंग है तेरा, नैन तेरे हैं मस्ताने, देखा तुझे तो हो गए हम पहली नजर में दीवाने। तेरी अदा सबसे जुदा, एक है तू लाखों में, प्यार से है प्यारा नशा सजना तेरी आंखों में। तेरे लिए दिल तो है क्या, हाँ तेरे लिए दिल तो है क्या, जा भी लुटा दूं जाने मन। धक 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 दिल मेरा करने लगा, दिल मेरा तुझ पे ही मरने लगा। धक धक दिल मेरा करने लगा, दिल मेरा तुझ पे ही मरने लगा। चलती है ठंडी हवा, सीने से लग जाओ, हद से गुजर जाऊंगा, मुझको ना तड़पाओ। तूने छुआ मुझको पिया, आग लगी सांसों में, आज ये दिल बस में नहीं, आ मेरी बाहों में। होता है जो हो जाने दो, होता है जो हो जाने दो, छोड़ो हया अरे छोड़ो शर्म। धक 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 दिल मेरा करने लगा, दिल मेरा तुझ पे ही मरने लगा। धक धक दिल मेरा करने लगा, दिल मेरा तुझ पे ही मरने लगा। मेरे सनम तेरी कसम, हो मेरे सनम तेरी कसम, मीठी मीठी आग में जलने लगा। धक 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 हाँ धक 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 हे धक धक हे धक धक ओ धक 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 करने लगा, धक धक करने लगा। Jawel, dus we hebben een beautiful song on Radio SKS. प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे चंद्रा महावीर। दोस्तों भाई बहनों, हम तो आपसे बात करें over deze jonge dame die vindt dat haar moeder haar niet ondersteunt. Jawel, 20 jaar oud en Shirley Persoe zegt het volgende. Beste jonge dame, ik heb het gevoel dat er meer speelt, maar dat weet jij alleen. Ga met je huisarts praten en een oplossing zoeken. Woon je in NL, dan heb je genoeg mogelijkheden. De huisarts verwijst je door. Zelfdoding is geen oplossing. En ja, 20 jaar, wat weet jij van het leven? Jawel, dan leef en geniet. Ik zou goed over jezelf nadenken en geen enkele man in het waard om zelfmoord te plegen. Koester je moeder zolang je haar hebt. Als ze wegvalt, zal je eeuwig spijt hebben. Dankjewel, Shirley, voor jouw reactie hier bij Radio SKS. Your choice, your station. Deja ya esto, doso bij beno, Manuska zegt het volgende. Er is iemand die je kan helpen zonder dat je een cent betaalt. Jawel, alleen dat je hem accepteert in jouw leven als je verlosser, een bevrijder. Kort, als je alles, jawel, die iemand die is niemand anders dan koning Jezus. Try him. Bezoek de gemeente waar de naam van God, Vader Jezus, de Zoon en de Heilige Geest wordt gepredikt of stuur mij een privébericht, jawel. Dus we hebben Israël heb gekeken, dat de gemeenschap, de christelijke gemeenschap je ook kan helpen. Ook misschien financieel, tot zover, dat weet ik niet. Of iemand dat zeg maar zo'n hulp heeft gekregen, jawel.
Maar goed, dus we hebben nog, mocht het zo zijn dat u hier op deze dame nog een of ander zou willen kunnen vertellen, dan stellen wij dat natuurlijk zeer op prijs. Kijk, dus we hebben nog, ik kwam in contact met mijn vader toen ik in de laatste klas zat van de middelbare school. Hij gaf me om de 3 maanden geld voor school en dat geld dat hij me gaf was meer dan genoeg voor de school. Uit dat geld moest ik mijn moeder ook geld geven, want ze vond dat ik eet en drink. Toen ik geslaagd was, leerde ik een heer kennen die alles voor mij kon doen, maar doordat mijn moeder veel druk op me zette om mij te verzorgen, is de relatie stuk gegaan. Ze wil gewoon dat ik met niemand naar niemand gaat om geld. Ik heb opgemerkt dat mijn moeder pas van mij houdt wanneer ik geld krijg van mijn vader. Want dan weet ze het. En dan is ze de hele dag weer hartstikke lief. Jawel, dus de situatie maakt mij gek. Mijn moeder heeft een aantal keren aan me gezegd dat ik moet verhuizen. Waar moet ik dan heen? Houdt mijn moeder wel van mij? Als ze echt van me houdt, zou mij die voor ondersteuning geven die ik nodig heb. Ik zit nu op de universiteit en ik heb mijn eigen studie en betaal er zelf mijn boeken. En mijn moeder heeft me alleen 6 jaar geen geld gegeven, maar steeds wanneer ik slaag of overga, doet ze zo trots. Jawel. Dus we hebben nog, ja, wat moet je nou hierop zeggen? Een dame van 20 jaar die voor geld aan het bedelen is. En dan hoor je ook dat ze ook studiegeld krijgt. Dus ja, waar wil deze dame naartoe? Je mijne hijant, hoe toen hijant, dus we hebben nog. Ja, Karim. Mocht het zijn dat je ons zeg maar wil ondersteunen dan, met deze dame, dan hoor ik dat natuurlijk heel graag van jullie hier bij Radio SKS. Lila Duber, ook van harte welkom to Radio SKS. Programma Enjoy Kana. Hena Sita Mahabir Singh is ook aangeschoven bij Radio SKS. Jawel, ik zou zeggen van welkom, just enjoy the morning show on Radio SKS. Jawel. En het volgende nummer draai ik af hier bij Radio SKS voor Bina Harpal. Bina G, welkom en enjoy. है मेरी तू पास मेरे है किस्मत है मेरी भीगे तेरे लबों से ये नरमियाँ चुरा लो सांसों को तेरी छू के ये गर्मियाँ चुरा लो बदन है कि शीशा है कोई तेरे गेसुओं में है
खुशबू पिरोई मुझे अपनी बाहों में घेरे मिले हैं मुश्किल है जाने मन रहना अकेले कैसे बताऊं क्या हालत है मेरी तू इश्क है मेरा चाहत है मेरी भीगे तेरे लबों से ये नरमियाँ चुरा लो सांसों को तेरे छू के ये गर्मियाँ चुरा लो बिखरे हैं गानों के शबनम के दाने इन्हें चूम लेने दे करना बहाने धरती पनाह में तुझे प्यार दूंगी तेरी बेकरारी को मैं करार दूंगी सनम तुझ पे मरने की आदत है मेरी तू इश्क मेरा है चाहत है मेरी भीगे तेरे लबों से ये नरमियाँ चुरा लूं सांसों को तेरी छू के ये गर्मियाँ चुरा लूं से ये नरमियाँ चुरा लो सांसों को तेरी छू के ये गर्मियाँ चुरा लो क्या बात है दोस्तों भाई बहनों, ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन रेडियो एसकेएस के प्रोग्राम में पेश करे थे बिना हरपाल के वास्ते ऑन रेडियो एसकेएस। या दोस्तों भाई बहनों, और साथ ही साथ में ये तो बात हम कर रहे हैं about 20-jarige meisje dat u een of ander van haar gehoord hebt. Ze zegt erbij van ik ben nu heel moe van dit alles. Ik wil een eind maken aan mijn leven. Het is nu echt te veel voor mij. Ik had haar geld geleend, want ze vond dat ze geen geld had en een paar dagen geleden vroeg ik haar dat geld, want ik moet zeg maar stencils kopen voor school. Ze zei toen, dat geld ga ik je niet teruggeven, want het is kostgeld. Je eet en je drinkt. Mijn moeder verdient voldoende en ze helpt mijn broer. Ik wil echt verhuizen, maar omdat ik studeer en soms al 5 uur op school ben, kan ik niet werken. Ik kan geen eigen huis huren. Waarom leef ik dan? Met dat wat ik krijg van mijn vader leef ik het om mijn studie te betalen. Ik geef mijn moeder vaak zomaar geld en toch doet mijn moeder zo. Mijn moeder en mijn vader zijn sinds ik 6 jaar ben uit elkaar. Ik heb mijn vader niet verteld, want hij gaat niks kunnen doen. Mijn stiefmoeder accepteert mij niet, dus bij hem wonen kan ik ook niet. Dame, je zegt van je krijgt studiegeld en je krijgt geld van je vader.
Wat doe je daar allemaal mee? Ja, goede vraag eigenlijk. तो दोस्तों भाई बहनों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए देखा जाए कि आगे प्रोग्राम में reaction deel hij Mondriaan. Mondriaan zegt van, jonge dame, zelfmoord plegen is geen oplossing. Zet je vertrouwen op God, geef overal aan hen en hij zal je pad recht maken. Zoek een betrouwbare persoon om tot je te praten. Hopelijk krijg je hulp. Jawel, dus dat zie je wel van op zulke plekken, of zulke gebeurtenissen, toch de deuren van de Heer openstaat. Hè? Dat, ja, en Roel die zegt het volgende. Roel, bedankt voor jouw reactie. Roel zegt, ik denk helemaal niet aan zelfmoord hoor. Ik zie dat je ondanks alles toch een manier vindt om jezelf te helpen. Je studeert gewoon door. Ben jij de enige die je vader met verwerkt heeft? Soms zijn er dingen die ik mezelf niet kan begrijpen. Misschien lijk je veel op je vader en je ma. Haat hem. Je ma haat hem nu. Dus, maar jou te kijken zit je vader. Dat kan, maar jou haat ze niet. Ze houdt van je. Probeer te praten met je tante of met je boezemvriendin van je moeder. Dan kan die dan praten met je moeder om te weten wat het probleem is. Ik had een soortelijke probleem. Eigenlijk een niet gewenst kind. Als het de ware ter vondeling achtergelaten. Maar ik ben er doorheen. Nu wordt er bij mij aangeklopt als er problemen zijn. Er is een God. Jawel, blijf bidden. Tot zover ook dan dus bedankt voor jouw reaction hier on Radio SKS. Your choice, your station. Ja toch? Rita Hoep daar, Jwala Prasad. Wel, dus bij benoem. Programme Samin हुआ है और Sabitri Umro एक नगमा प्रोग्राम में मांग बैठे हैं दोस्तों भाई बहनों या फरमाइश करते हैं प्रोग्राम में सबित्री उमरम कहते हैं ना दोस्तों भाई बहनों या क्या कहते हैं बस कहते हैं सुनते दोस्तों भाई बहनों या पत्थर के सनम तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पे तू हो कहीं सजदे किए हमने तेरे रुखसारों पे हम सा न हो कोई दीवाना पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना पत्थर के सनम
था ये बढ़ जाएंगी तन्हाइयाँ जब रातों की रास्ता हमें दिखलाएगी शम्मे वफा उन हाथों की ठोकर लगी तब पहचाना पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना पत्थर के सनम। काश के होती खबर तूने किसे ठुकराया है शीशा नहीं सावर नहीं मंदिर सा एक दिल ढाया है तासमान है वीराना पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना पत्थर के सनम। क्या बात है दोस्तों, पत्थर के सनम इस तरह से प्रोग्राम में पेश कर रहे थे। देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों, jawel, niemand minder dan Yaro सबित्री उमराव दोस्तों भाई बहनों प्रोग्राम में शामिल हुआ था। देखा जाए कि यानी कि फेसबुक के लॉकडाउन के बाद में देव प्रकाश पूरन प्रोग्राम में साथ दे रहा है। Alwin Terbeni, ook een hele goede morgen. Welkom to Radio SKS, your choice, your station, jawel. Swagatam, dosto bhai beno. Ik raad jullie toch aan van, is het mogelijk, dan kunnen jullie via, zeg maar, Twitch naar Radio SKS luisteren. Jawel, dosto bhai beno, want die valt niet weg, jawel. तो प्रिय सुनने वाले सज्जनों, देखा जाए कि प्रोग्राम में एक छोटी सी बात और जो बताते हैं. Jawel, deze dame van 20 jaar die zegt van, ik ben echt moe te leven. Ik ben ongelukkig. Ik loop al jaren rond met zelfmoordplannen. Als jullie horen dat er een dame van 20 zelfmoord heeft gepleegd met onbekende reden, dan ben ik dat. Ik heb niemand mijn situatie nog verteld, omdat ik erg gevoelig ben en ik zal gaan huilen. Hierdoor kan ik de kans groter worden om zelfmoord te plegen. Ik hou van mijn moeder en daarom heb ik geen van haar families iets verteld. Jawel. Dus wij hebben ja, het is een trieste verhaal, maar toch een dame van 20 jaar. Je ziet overal in het, op het wereld dat men een bijbaantje moet hebben om te studeren en je krijgt studiegeld. Deze dame krijgt studiegeld en die krijgt geld van zijn vader. En ja, en ze woont bij de moeder. Ze hoeft niet voor het eten en drinken en voor de warme bed te betalen, maar ze heeft nog problemen. Ja, kahedo sabaybeno, jawel. Als je toch gauw ontevreden bent, ja, dan moet je toch zelf je situatie gaan redden, hè? Op een manier hoe je zelf denkt om dat te gaan doen. Je हित तो बात है दोस्तों भाई बहनों, jawel. तो टॉपिक को यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों भाई बहनों, jawel. और साथ साथ में देखा जाए तो Alwin Terbeni from jawel दोस्तों भाई बहनों, helemaal Eindhoven से प्रोग्राम में शामिल हुआ है भाई Alwin Terbeni. Alwin भाई, आपके नाम एक नगमा प्रोग्राम में पेश करता हूँ. भाई देव प्रकाश पूरन कहते हैं deze dame moet de spitiaters ja, daar heb je gelijk in भाई, dat zou ook moeten.
Want ik kan me niet voorstellen dat een dame van 20 jaar en dat die geld van zijn vader krijgt en geld van de studiefonds en dan nog problemen heeft. 5 uur per dag op school kan je toch een baan van 2, 3 uurtjes hebben, zou je zeggen. Je hebt mensen die zelf in de nacht werken, 's avonds werken en dan overdag naar school gaan. Dat heb je ook. Maar het probleem zou je toch zelf moeten oplossen als je toch breder wil leven dan het leven jou biedt. Ja toch? Zo is dat. Dus wij hebben Alwin Bhaikelië, ik naar mijn programma pees te hem. Alwin भाई, welkom en just enjoy. से हटके है चेहरा तेरा या भाई अलविन भाई तो हाथ से है ना का मगर बस चलाना मेरा तेरे चेहरे पे मरने लगा सारे चेहरों से हटके है चेहरा तेरा सारे चेहरों से हटके है चेहरा तेरा दिल को रोका मगर बस चलाना मेरा तेरे चेहरे पे मरने लगा हाय दिल तुझे इश्क करने लगा चेहरा तेरा दिल को रोका मगर बस चलाना मेरा तेरे चेहरे पे मरने लगा हाय दिल तुझे इश्क करने लगा तुझ पे आई तबीयत मेरी तेरे लबों पे मेरी कहानी तेरे लिए अब जिंदगानी तू मेरी धड़कनों की जरूरत सनम हो गई है तुझी से मोहब्बत सनम तेरे चेहरे पे मरने लगा हाय दिल तुझे इश्क करने लगा दिल तुझे इश्क करने लगा सारे चेहरों से हटके है चेहरा तेरा दिल को रोका मगर बस चलाना मेरा
तेरे चेहरे पे मरने लगा हाय दिल तुझे इश्क करने लगा। क्या बात है दोस्तों भाई बहनों, बस यूं ही उदित नारायण एंड श्रेया घोषाल की आवाज में पेश करे थे प्रोग्राम में भाई अलविन त्रिवेणी के वास्ते। या दोस्तों भाई बहनों चलते हैं रिक्लाम और न्यूज, उसके बाद में यूं ही हमारा तुम्हारा साथ चलते रहेंगे। या संगीता गंगा ook van harte welkom to Radio SKS. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als